Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. First, we want to thank you for your presence in this class and today presentation. Before we begin, let us introduce ourselves. We are from Group 1. Perkenalkan, nama saya Sri Restiani, NPM 2110020118. Perkenalkan, nama saya Ulfa Siti Nur Hidayah, NPM 21100202026. Perkenalkan, nama saya Eksanovianti, NPM 2110020027. Perkenalkan, nama saya Rudi Salam dengan NPM 2110020031. Perkenalkan, saya Salam Maharani Wadi Putri, NPM 2110020035. The importance of Sharia banking in Indonesia's economic development. Sharia bank is a bank that carries out business activities based on Sharia principles or Islamic legal principles regulated in the fatwa of the Indonesia Ulama Council, such as the 1. Principles of justice and branch or adl wa tawazun. 2. Benefit or maslahah. 3. Universalism or natural and does not contain gharar, maisir, and usyuri. Ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya perbankan syariah bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah ajas atau ajas-ajas hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, atau yang disebut dengan adl wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alami, dan tidak mengandung goror, maisir, dan riba. Islamic bank play a very important role in encouraging the rate of Indonesia economic growth. Translates Indonesia. Bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. I will explain the principle of Islamic bank in running their business. Jadi di sini saya akan menjelaskan prinsip dari bank syariah dalam menjalankan bisnisnya. Islamic bank in running their business have at least 5 operational principles. 1. The principle of pure sharing. 2. Profit sharing. 3. The principle of buying and selling and profit margin or Bai Syariah. 4. Lease principle. 5. The principle of cost or service. Jadi bank syariah dalam menjalankan bisnisnya memiliki 5 prinsip operasional. Yang pertama yaitu prinsip tabungan murni. Yang kedua bagi hasil. Yang ketiga prinsip jual beli dan margin keuntungan atau Bai Syariah. Yang keempat prinsip sewa. Yang kelima prinsip biaya atau pelayanan. In general, the purpose of holding Islamic bank is to create prosperity for all mankind. Islam defines welfare with the term falah, which means material and spiritual welfare. Jadi secara umum, tujuan diadakannya bank syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam membedakan kesejahteraan dengan istilah falah yang berarti kesejahteraan material dan spiritual. That's the material that I convey. The next material will be conveyed by Eksa. Thank you. The role of Islamic banks in strengthening the people's economy is in several ways. Yang pertama ada elimination of riba atau penghapusan riba. Philosophically, Islamic banks are banks whose activities leave the problem of usury. The philosophical reason for the prohibition of usury in financial and non-financial transactions are explained in Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, which means
Allah justifies buying and selling and forbids usury. Jadi, secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan riba sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang kedua yaitu Business Capital Provider atau penyediaan modal usaha. Capital procurement is a convenience facility for customer, both in terms of requirements like profit sharing, nominal financing according to need, time period, and a fast financing application process. This capital procurement uses the mudharabah system. Jadi, pengadaan modal ini merupakan fasilitas kemudahan kepada nasabah, baik dari sisi persyaratan, bagi hasil yang ringan, nominal, pembiayaan sesuai kebutuhan, jangka waktu, serta proses pengajuan yang cepat. Pengadaan modal ini juga menggunakan sistem mudharabah. The three, fulfillment of the necessities of life. Not all of the necessities of life can be met with cash. Sometimes someone has to apply for credit for financing. There are the Islamic financing instruments that can be applied in Islamic banks, namely mudharabah, musyarakah, and murabahah. Yang ketiga itu yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Tidak semua kebutuhan hidup bisa dipengaruhi dengan uang tunai. Terkadang harus mengajukan kredit untuk pembiayaan. Ada 3 instrumen pembiayaan keuangan syariah yang dapat diterapkan di bank syariah. Yang pertama itu ada sistem mudharabah, musyarakah, dan terakhir murabahah. The four, fund distribution, corporate social responsibility. Corporate social responsibility is a bond that must be issued by a legal company that goes public. Syariah commercial bank are companies that are required to issue funds. The allocation of fund can lead in the form of scholarship, construction of worship, and social service. Untuk yang keempat yaitu penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan. Penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan itu corporate social responsibility atau CSR merupakan dana yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan hukum yang go publik, misalkan Bank Umum Syariah. Nah, Bank Umum Syariah adalah perusahaan yang wajib mengeluarkan dana social responsibility. Alokasi CSR dana dapat disalurkan dalam bentuk beasiswa, pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana, pembangunan tempat-tempat ibadah, dan bakti sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, yang kelima yaitu Allocation of Qardul Hasan Funds atau alokasi dana Qardul Hasan. If customers experience undesirable thing is running their business, Islamic Bank will try to help, such as extending payment times, delaying methods, etc. The legal basis for delaying and providing subsidies for those who face obstacle is a Quran Surat Al-Baqarah verse 280. Jadi, jika nasabah mengalami hal yang tidak diinginkan dalam usahanya, bank syariah akan berusaha membantu, seperti penundaan. Dasar hukum penundaan dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. The number 6, community education and training.
Islamic Bank have a mission to empower the people in the form of helping economically disadvantaged communities so that they can live decent and prosperous lives. Empowerment is carried out in effort to change the character of the community, such as inviting customers to make financial reports, record transactions, and provide education about Islamic economics. 7. Increased job opportunities. Islamic banking is growing quite rapidly. In terms of assets, the number of banks and the number of Islamic banking offices in Indonesia continues to increase, thus requiring a large number of workers. The high number of workers needed by Islamic banking is one of the jobs that absorb a lot of workers. Yang ketujuh yaitu peningkatan kesempatan kerja. Perbankan syariah berkembang cukup pesat dalam segi aset, jumlah bank, dan jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan, sehingga membutuhkan jumlah pekerja yang banyak. Jumlah keseluruhan kantor perbankan syariah di Indonesia berjumlah 2.202 kantor. Nah, tingginya pekerja yang dibutuhkan oleh perbankan syariah menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja.